ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد এখান থেকে বলবো না শুনুন لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك এভাবে সাতটা ঠিক আছে। এটাকে বলা হয় সাফা মারওয়া। সাফা মারওয়ার পরে সাফা মারওয়া শেষ করে দিতে এরপর একটা জি চলতে এভাবে দৌড়াদৌড়ি এবার মেয়েদের উস্তাদ আমাদের কথাটা বলছেন আমরা যখন এগুলো আসলে একটু এভাবে বলবো ঠিক আছে। ওখান থেকে সব আমি থাকবো কিন্তু এতটুকু আসলে এতটুকু ধরবো আবার সব আমি হয়ে যাবো বুঝে আসছেন। এদিক থেকে আমরা সব আমি থাকবো সব ঘরটি মেলা পর্যন্ত আসলে এইভাবে এভাবে ধরবো ঠিক আছে। তো ধরে এতটুকু ধরবো এরপর আবার সব আমি থাকবো। তার মানে আমাদের হাঁটার গতিটাকে আনতে হবে। হাঁটার গতিটা এখন কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে মাঝখানে আস্তে আস্তে আমরা হাঁটা শুরু করবো। এই জিনিস আর এদিকে সাফা সাফা পর মমতা ছবি নেই আসলে
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك whatever you see. You get a point? Using your salary, you can pray for Almighty Allah. It won't prevent us, not only